акнун аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки дигар смс надиҳед дар бахши монолог, зеро смсҳои шумо дигар қабул намешавад. бале ин лаҳза суханро ба намояндаи контент провайдери Zirvana Азам Одинаев медиҳем ки барои мо хуб овозҳоро ҷамъбаст кунанд ва бигӯянд ки кадоме аз гурӯҳҳо соҳиби чанд овозӣ шуданд дар бахши аввали озмун монолог. Марҳамат. Салом алейкум меҳмонон. аз табқи овози натиҷа дар смсд гурӯҳи 01 маҳфилоро 15 смс очаи бикаи зика гурӯҳи 02 бале 04 смс азамҷон инак ғарибшо компания 03 аз ҳама баландтарин ин 78 смс қарсак муборак шавад. 04 гурӯҳи 04 арабшо компания 50 смс гурӯҳи 05 кайфулло ва мастулло 6 смс гурӯҳи шакархан 06 смс ва хандин камон 07 охир хандин камол 39 смсро дар бар мегиранд. боз гуфтанеам ки ҳар як муштарӣ дар як смс ба ҳамун гурӯҳ овоз дода метавонад. ба як гурӯҳ дубора овоз додан мумкин нест. баъз хоҳишмандам ки пробел як ҷои холигӣ 01 нисбатан смс навро кушода 01 без ягон ҷои холигӣ ягон ҷош монда ба рақамҳои 16 аз 17 равон кунед. яъне бе пробел 01 ё 02 ё 03 то 07 ро гирифта агар ҷои холигӣ ягон дигар символ бошад, агар смс қабул карда намешавад, овоз қабул карда намешавад. ташаккур азамҷон, ташаккур. саломат бошед. ташаккур. бори дигар тарзи дурусти фиристодани смс хабарҳоро мефаҳмонем. чунонки азамҷон намояндаи контент провайдери Zirvana барои мо фаҳмонданд, як муштарӣ танҳо ҳақ дорад барои як овоз фиристодан дар як шарт, яъне ки шуморо мебояд ки то охири баромади ҳамаи гурӯҳҳо мунтазир бошед, баъдан як гурӯҳро интихоб карда смсҳои худро ирсол доред бефосила, яъне ки бепробел. бефосила 01 то 07 гирифта ба рақами 16-17 фиристонед. инак мегузарем ба шарти дуюми озмуни имрӯза. шарти дуюм хеле ҷолиб аст. ман фикр мекунам ки ҳамаи шумо роҳат мекунед. бале, шарти навбатӣ ин тақлид аст. вақте ки мо ҳамроҳи орзу ва коргардони ин намоиш сценарияро менавиштем, ҳарчанд кӯшиш кардем дар сценария аз ҷониби мо ягон тақлид пешниҳод шавад, вале мутаассифона натавонистем. хеле мушкил аст. дуруст мегӯяд Дилафрӯз, ман ҳатто натавонистам ки муовини раиси телевизиони Сафинаро тақлид кунам, ҳарчанд овозҳоямон монанд аст. хуб, анамин гуна шарти бениҳоят душвор аст барои иштирокчиёни мо бо кокпибиҳо як онҳоро рӯи саҳна мехонем. ва ин замон мо даъват мекунем дар бахши тақлид ҳунармандони гурӯҳи маҳфилороро ки таҳти рақами 01 ба қайд гирифта шуданд. гурӯҳи маҳфилоро марҳамат, пазирои шумо. кинокомпания маҳфилоро продакшн тақдим мекунад филми бадеии зан клон шанкар. филм бо забони ҳиндӣ бо русӣ тарҷума мекунам. марҳамат, тамошо кунед. ин падар қусур ҳе, маро аз як чашм маҳрум карда ҳе. Этот негодяй сделал меня Абу Хасаном. лабай сахиб, повтори хуҷаин. кар ҳе, ҳафта фаҳм ҳе, ту як умр нафаҳмӣ ҳе, бо ту умрам хазон шуд ҳе. Ну, короче, чубо. манам ҳам ту ҳе. Спасибо взаимно. бираҳе,
برای شنکره از این دون بیاره. Ага. Неужели хозяина совесть замучила, а? Конца концов. ترجمان ہے Ага. کاری خدا که ہے Майле, майле. کلرین دقیق ہے برای Это не переводится. برای شنکره بیاره. شنکره بیاره از این دون ہے. سخیب Худжаин. آزی همیش خوبی ہے همرا به یک چشم ببینه Это хорошо, что ты увидишь половину зала. به مدی شنکر با ای چشم نمانی ہے Боюсь, что останешься без глаза. وقت وقت نکوه Ты квакай. برای شنکره بیاره. Пошел вон, побыстрее принеси сюда Шанкара, а то убью, козел несчастный, негодяй, дурак. امره Это не переводится. بیچاره شنکر ہے جبر کردم ہے. О, бедный Шанкар, раньше я был негодяем, خطا کردم ہے. а сейчас стал мерзавцем. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. درموش تو دلام ریزه Да твой голову пожаре. قریب رنگی صاحبو مشنمه Чуть не стал Абу Хасаном, به صاحب میموندمه чтоб я остался без бригадира. سخیب لبای ہے شنکر دختر تا باد واره گرفته برده Шанкар твою дочку как ветер сдуло. آدمی شیری خام خورده ہے. Да, человек кушал творог. بیرویم ہے. Пошли. Итак, пошло музыка седьмого трека.
نترسن ہے Не бойтесь, не бойтесь. ناگریزن ہے Де куда вам бежать? اوخیما گرگی جنگل نهم Я не Тамбовский волк. بابو Отец, جونی بابو жизнь отец. زندگی برات مشکله Жизнь без радхи. О. Отец, جونی بابو жизнь отец. بابو ما شنکر را دوست داره من به شنکر نهی Мне тоже без Шанкара. О. مدام ہے زندگی به خوشبختی شما نه Мне тоже. О. اوخی مام 4 سال اوچت خطی گشتگی ہے Я тоже 4 года с твоей мамой. همیشه نه با وای سوشنیک ہے Не так ли электрический отец? بله 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 من هم پدرتن گفتم بودم که شنکرانی تو را دوست می‌داره میتونه Верно говорит. میتونه مردک موره Ну, конечно, верно говорит электрический отец. بله با وای سوشنیک ہے Отец Горсета. نکاح سر کو ہے Начинай ЗАГС. به چشمه Между глаз. هندلوا گوش قیمتونه قصاب انصافونه اعتراضو زدونه چک اردالونه مردم فریبونه گروش سختونه بازار قیمتونه نقلت آسمانونه پنسن استونه آرد قیمتونه 135 و 140 تربس هندلوا پیاز هندلوا کپوس هندلوا پمیدار هندلوا انجیر هندلوا نیکا تمامونه Ну, короче, зеленый базар. عتیبتی نونی خاک Подойди сюда, Уштурбург. الینگای دراز در خاک Передай молодоженам трудовые книжки. من بچه های سرقچاق Что ты потерялся. من دخترکی نلقاق Не забудь старых друзей. روی هر دو در خاک Ваше лицо на земле. شنکر ہے Шанкар, اگر بعد 1 سال مادر نبیره نبیاری ہے чтобы завтра для меня сделали наследника. جای تو زندان ہے А то попадешь в глубину Зиндана. بابو Отец, جونی بابو жизнь отец. من کوشش بخرچه Да. Мы не обещаем, мы работаем. کند زن ہے تشکر ہے Молодец. Здрасте. توی مبارک ہے Пошло музыка 9-го трека. Хлопаем. मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने हाँ मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने मार के मन को जिए तो क्या जिए Отец поет, отец. जिंदगी है मुस्कुराने के लिए
अरे मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं, जो भी है यहीं पे है साथ कुछ जाता नहीं। मिली जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझी भर के मुझे प्यार दे। तू चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझी भर के मुझे प्यार दे। बड़ी मुश्किल से भला यार मिलता है यहाँ, कोई हम राज न हो कोई तू ना ये जहाँ। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही гурӯҳи маҳфилоро Короче, конец второй серии. Следующую серию вы будете смотреть в следующем концерте. рақами гурӯҳ 01 аст. 01 ро гирифта ба рақами 1617 смс фиристонед.